Summer holidays vandachu, நம்ம GT Holidays vandachu. GT Holidays, South India's #1 travel brand. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன். বিশ্বগুরু মহাগুরুরা এই ডেডলাইন টাইমলাইন প্রতিশ্রুতি চেঞ্জ করেন, এটা কি ভালো? ছি ছি। ইন 22-23 23-24 for the current financial year budget estimate was received, যদিও এক্ষেত্রে জমির কোনো সমস্যা নেই। নীরজ, ধীরজ রাখ ইয়ার নীরজ। আমরা গর্বের সাথে মনে রাখি আবু বরকত আতাউর গনি খান চৌধুরী জি, লালু প্রসাদ যাদব জি, মল্লিকার্জুন খার্গে জি সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ রেলমন্ত্রীর ভূমিকার কথা। আর অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রিত্বের অসামান্য সময়কেও আমরা মনে রেখেছি। এখনকার সময়ে রেলের সেই ঐতিহ্য যে তলানিতে, তার সবচেয়ে বড় কারণ রেলের মতো লাইফলাইনকে বেসরকারি করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। रेल को प्राइवेटाइज करने का ये इरादा ही रेल को आज का दुखद दिन देखना पड़ता है। আর প্রধানত এই জন্যই 2017 থেকে মোদি বাবুর জমানায় রেল বাজেট বন্ধ। আলাদা করে আর রেল বাজেট নেই, বাজেট বরাদ্দ নেই, ग्रांट्स नहीं। और इसीलिए ही इस साल जनरल बजट पढ़ते वक्त हम लोग रेल का नाम सिर्फ 3 बार सुना है। रेल की सुरक्षा, रेल सेफ्टी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना। কে ছিলেন সেই রেলমন্ত্রী যিনি রেলকে আত্মনির্ভর করার জন্য রেভিনিউ আর্নিং এর দিকে নজর দিয়েছিলেন? তাও আমাদের গরিব দেশে টিকিটের দাম না বাড়িয়ে ফ্রেট পলিসি ডিক্লেয়ার করে সম্মানীয় মমতা ব্যানার্জি। যখন মোদি বাবুরা প্রতি কিলোমিটারে 200 কোটি টাকা খরচ করে বুলেট ট্রেনের গল্প দেন, তখন কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া তৈরি করেছিলেন, যেখানে প্রতি কিলোমিটারে মাত্র 25 কোটি টাকা ব্যয় করে চাল ডাল সবজি তেল দুধ সহ সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের গরিব দেশের পিছিয়ে পড়া উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়ার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশে কোনটা জরুরি ম্যাডাম, কোনটা বেশি জরুরি? থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি মে প্রায়োরিটি কিসকো দেনা চাহিয়ে? কে করেছেন সেই কাজ? বিরল ব্যতিক্রমী মমতা ব্যানার্জি। যদিও বুলেট ট্রেন হোক, উই হ্যাভ নো অবজেকশন অ্যাট অল। সব মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচতে চান। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি আমাদের গরিব দেশের উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া যাতে মাথা উঁচু করে সিনা টান করে রেলে যাতায়াত করতে পারেন, তাই 25 টাকার ইজ্জত মান্থলি বানাতে পেরেছিলেন দেশের মানুষকে মর্যাদা দিয়ে? জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি দেশের ইতিহাসে প্রথমবার ননস্টপ রেল পরিষেবা দুরন্ত এক্সপ্রেস চালু করেছিলেন, যেখানে এসি নন এসি দুই পরিষেবাই আছে? সমাজের সব স্তরের মানুষ ওই দ্রুততম দুরন্ত এক্সপ্রেসের সুবিধা নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। গতির শিখরে থাকা আমাদের প্রিয় মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি রুগ্ন হয়ে যাওয়া রেলের ওয়াগন কারখানা বার্ন স্ট্যান্ডার্ড ব্রেথওয়েটকে অধিগ্রহণ করতে পারেন? রেলের ওয়াগন তৈরির পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং পিএসইউ যেসবকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন? গঠনমূলক প্রশাসক, কনস্ট্রাকটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মমতা ব্যানার্জি। যেখানে উল্টো দিকে বেসরকারীকরণের চক্করে মোদি বাবুরা রেলের ইঞ্জিন তৈরির কারখানা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, প্রচুর লাভজনক সিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে প্রফিটেবল সিএলডব্লিউ থেকে শুরু করে লিলুয়া কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপকে বিলগ্নীকরণের পথে নিয়ে গিয়ে অতি লাভজনক শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে? কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি গ্রুপ ডির রেলকর্মীরাও যাতে বছরে একবার পরিবার নিয়ে বেড়াতে যেতে পারেন তার জন্য ফ্রি পাসের ব্যবস্থা করেছিলেন? বলতে পারেন কে কাজ করতে পারেন? তিনি মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি 2009তেই ভিশন ডকুমেন্ট 2022 রেডি করেছিলেন লাইফলাইন রেলের জন্য? আইআইটি খড়গপুরের সাথে রেলের রিসার্চের জন্য চুক্তি করেছিলেন। গঙ্গা নদীর নিচ দিয়েও যে মেট্রো রেল যেতে পারে সেই স্বপ্ন দেশবাসীকে দেখাতে পেরেছিলেন। এই অ্যাডভান্স মডার্ন আইডিয়া দেশের কাছে রাখতে পেরেছিলেন। তার জন্য বাজেট বরাদ্দ করতে পেরেছিলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মমতা ব্যানার্জি। কে সেই রেলমন্ত্রী যিনি কলকাতা মেট্রোকে রেলের 17 জোন বলে ঘোষণা করে কলকাতা মেট্রোকে সম্পূর্ণ সরকারি স্ট্যাটাস দিয়েছিলেন? কলকাতা ছাড়া বাকি সব মেট্রোপলিটন শহরে বেসরকারি মেট্রোর
কারিগর মোদি বাবুরা যা কল্পনাও করতে পারেন না, জাতীয়তাবাদী নেত্রী नेशनलिस्ट लीडर ममता बनर्जी। मुश्किल का बात यह है कि मोदी जी का करेंट ब्यूरोक्रेट रेल मंत्री जी इतना कुछ जानते नहीं, क्योंकि विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम जब ये सब हमारे दीदी ने किया तब ये ऑनरेबल मंत्री जी आइदर वॉन्टर बिजनेस स्कूल में पढ़ते थे, नहीं तो कोई कंट्रोवर्शियल कंपनी एडलर इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे थे। और इसीलिए इस मंडे को ये रेल मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट को मिसलीड किया। हाँ, आई एम सॉरी फॉर दिस इंफॉर्मेशन, बट इन्होंने डिमांड किया नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट को भी रेलवे के लिए थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स दिया गया, लेकिन सदन में असत्य भाषण देना गैर कानूनी है मैडम। आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू सम फिगर्स, सिंपल अरिथमेटिक मैडम। अंडर द यूपीए Kerala received 1.43% of the funds given by the Parliament for railways, which has dropped to 1.17% under the NDA. Under the UPA, Tamil Nadu received 3.38% of the funds given by the Parliament for railways, which has now dropped to 2.59% under the NDA. West Bengal received 16.85% of the funds given by the Parliament for railways under the UPA, which has now dropped to 5.46% only under the NDA. সম্মানীয় রেল মন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই, আমার দেওয়া তথ্য ভুল প্রমাণ করতে হলে একটু অথেন্টিকেটেড করবেন স্যার, প্লিজ একটু অথেন্টিকেট করবেন। শুধু ভাষণ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আইওয়াশ আর জুমলায় চলবে কি করে? অমৃত ভাষণ স্টেশন স্কিমে 135টা স্টেশনের মধ্যে একটাতেও কাজ শুরু তো দূরের কথা, কাজ করার জন্য টেন্ডার প্রসেসও চালু হয়নি। 453টি 2024-25-এর আপগ্রেডেশনের টার্গেট থাকলেও মাত্র একটি স্টেশনকে আপগ্রেড করার কাজ শুরু হয়েছে। লজ্জা লজ্জা। फिर भी मंत्री जी का इतना एरोगेंस, जरा सा भी शर्म नहीं होता जी। शेम ऑन देम। सेफ्टी कहां से आएगा? लोको पायलटरा, हम सिर्फ थोड़ा उदाहरण देंगे। लोको पायलटरा ना घुमिए एकटाना 36 घंटा ডিউটি করতে বাধ্য হন। তাদের জীবন শুধু নয়, হাজার লক্ষ কোটি সাধারণ নিত্যযাত্রীর জীবনও বিপন্ন। মহিলা লোকো পাইলটদের ন্যূনতম অধিকারের কথা বাদই দিলাম, কারণ পাইলটের কেবিনেট থেকে তারা ওয়াশরুমে যাওয়ার সুযোগটুকুও পান না। 58,000 গ্রুপ সি ভ্যাকেন্সি আছে বলে গত বছরই রেল মন্ত্রক ঘোষণা করেছে, যাদের মধ্যে 4 ভাগের 3 ভাগই সেফটি সুরক্ষা ক্যাটাগরিতে কাজ করার কথা। शेम शेम। কাস্টমার অ্যামিনিটিস, প্যাসেঞ্জার অ্যামিনিটিসে 22% বাজেট কাট, 15,500 কোটি টাকা থেকে কমে 12,000 কোটি টাকা মাত্র হয়েছে। তাহলে পরিষ্কার বেডরোল, টয়লেট, স্বচ্ছ রেল কামরা, রেল স্টেশন মানুষ পাবেন কি করে? Railway has failed to generate internal revenue even. Railway net earnings also have remained marginal in 22-23, 23-24. For the current financial year, budget estimate was revised. Budget estimate was revised downward by 52%. দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো বিশ্বগুরু মহাগুরুরা দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো বিশ্বগুরু মহাগুরুরা দিনে 5-6 বার পোশাক পরিবর্তন করেন, আর তাদের রেলমন্ত্রীরা বারবার কথার খেলাপ করেন, ডেডলাইন, টাইমলাইন, প্রতিশ্রুতি চেঞ্জ করেন। এটা কি ভালো? ছি ছি। মোদ্দা কথা, রেলের রেভিনিউ বাড়াতে হবে। রেভিনিউ বাড়িয়ে রেলকে আত্মনির্ভর করতে গেলে বেসরকারীকরণও সমাধান নয়, প্ল্যাটফর্ম টিকিট থেকে রেলের টিকিটের দাম বাড়ানোও সমাধান নয়। ফ্রেট পলিসির ওপর জোর দিন। Eastern Dedicated Freight Corridor EDFC is one of the largest infrastructure projects from Ludhiana in Punjab to Dankuni in West Bengal that stretches about 1839 kilometers, announced by the then erstwhile Rail Minister Mamata Banerjee ji. পাঞ্জাব থেকে শুরু করে প্রথম দুটি সেগমেন্টের কাজ সম্পূর্ণ হলেও আজ 12 বছর ধরে শেষ ও তৃতীয় সেগমেন্টের কাজ বন্ধ আছে, যা কিনা বিহারের সোননগর থেকে বাংলার ডানকুনি পর্যন্ত। যদিও এক্ষেত্রে জমির কোনো সমস্যা নেই, নীরজ
धीरज रख यार नीरज। রেলের কাছে জমির কোনো সমস্যা নেই, রেলের কাছে জমি আছে, এটি ফেলে না রেখে সম্পূর্ণ করলে দেশের মানুষের উপকার হতো, রেলের উপকার হতো, রেভিনিউ বাড়তো, কিন্তু করছেন না। বেসরকারীকরণের চক্করে হকার উচ্ছেদ করছেন, এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ সেলফ এমপ্লয়েড আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার ওই হকার বন্ধুদের বেরোজগার করছেন। শুধু তাই নয়, সব স্টেশনে যেরকম বড় বড় কর্পোরেট স্টাইলে কায়দার দামি দোকান বসাচ্ছেন, তাতে কি আপনার রেভিনিউ বাড়বে? কোটি কোটি রেল যাত্রীর মধ্যে 80-90 ভাগই তো গরিব মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ, তারা এত দামি জিনিস কিনতে পারে না কি রোজ রোজ? রেলের ঠিকা কর্মীদের ক্ষেত্রে জেম পোর্টালের বাহানায় 25-30 বছরের চাকরি থেকে বসিয়ে দিচ্ছেন বেআইনিভাবে, তাদের সেন্ট্রাল মিনিমাম ওয়েজ বন্ধ রেখেছেন, পিএফ ইএসআই গ্র্যাচুইটি বোনাস বন্ধ করছেন বেআইনিভাবে। রেলের রেভিনিউ বাড়ানোর জন্য অ্যারোগ্যান্স ভুলে, ঘামন্ড ভুলে মমতা ব্যানার্জি পলিসিগুলো অ্যাভেল করুন, আপনাদেরই ভালো হবে। রেলের অব্যবহৃত জমি, এয়ার স্পেসকে কমার্শিয়ালি ব্যবহার করা, যাতে অ্যাসেটকে দিয়ে লায়াবিলিটি ওভারকাম করা যায়। সারা দেশে বিশেষ বিশেষ টুরিস্ট স্পটের জন্য, তীর্থক্ষেত্রের জন্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং ও ট্যুরিজম কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ রেল পরিষেবা ও প্যাকেজের পরিকল্পনা করলেও রেভিনিউ বাড়বে। আত্মনির্ভরতার দিকে এগোবে রেল। রেলের রুটে, রেলের ট্র্যাক বরাবর অপটিক ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক বসিয়ে তাকে কমার্শিয়ালি ইউটিলাইজ করা দরকার, এতে রেভিনিউ বাড়বে। আবার আইটিকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যাবে রিমোট এরিয়াতে। রেলের মাধ্যমে পোর্ট কানেক্টিভিটিকে যুক্ত করা যাবে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বাংলায় সমুদ্র বন্দরগুলি যে আছে তাদেরকে রেলের মাধ্যমে যুক্ত করলে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে শিল্প বাণিজ্য রপ্তানিতে দিগন্ত খুলে যাবে, রেভিনিউ আর্নিংও হবে রেলের। आई रिपीट मैडम, আবার বলছি, प्लीज एरोगेंस के साइड में रख के ममता बनर्जी जी का ये सब तरीका को अपनाइए, घमंड हटा के ये सब मेजर्स लेने में रेवेन्यू अर्निंग बढ़ेगा, रेल का फायदा होगा, रेल आत्मनिर्भर होगा। प्लीज সম্মানীয় রেলমন্ত্রী মহাশয়, আপনার অ্যারোগেন্সকে কমান, ভুল হলে স্বীকার করুন। অহংকারী স্টাইলে ডেডলাইনের ঘোষণা করছেন, বাস্তবে করতে পারছেন না। এমন প্রচার আর আইওয়াস আর জুম লাইন না থেকে কাজে করে দেখান, তারপর কথা বলুন। সদ্য প্রয়াত গণকবি ম্যাডাম, এক মিনিট ম্যাডাম প্লিজ, গণকবি প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একটি লাইন বলতে চাই, আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কোথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে। আপনার প্রেডিসেসর সিনিয়র সব রেলমন্ত্রীদের ফলো করুন, তাদের থেকে শিখুন, রেলের রেভিনিউ বাড়ান, রেলকে আত্মনির্ভর করুন, রেলকে দেশের প্রকৃত লাইফলাইন হিসেবে গড়ে তুলুন। প্রায় 12-13 বছর ধরে পার্লামেন্টে অনেক আলোচনা বিতর্ক আমার এই 3টে টার্মে আমি শুনছি। এমন অ্যাটিটিউড আজকাল দেখছি ট্রেজারি বেঞ্চের, এটা ঠিক না, একে আমি কন্ডেম করতে চাই। বাংলায় জিততে চান, আসুন, পলিটিক্যালি জিতুন, মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে লড়ে কমপ্লিট করে জিতুন, ফেয়ার ডিল। কিন্তু ভোটার লিস্টে কারচুপি করে দিল্লি, মহারাষ্ট্রের মতো ভোটার বাড়িয়ে পাওনা টাকা হকের করি আটকে রাখবেন, প্রায় 2 লক্ষ কোটি টাকা ন্যায্য ডিউ বাকি রাখবেন, লোকের পরিশ্রমের স্যালারি ওয়েজ দেবেন না, আর সংসদে দাঁড়িয়ে পার্লামেন্টে এসে বাংলাকে ডিফেম করতে অসত্য বলবেন, এটা ঠিক না। নির্মলা সীতারামন জি থেকে অন্নপূর্ণা ম্যাডাম, ধর্মেন্দ্র প্রধান জি থেকে ম্যাডাম প্লিজ, অশ্বিনী বৈষ্ণব জি, সবাই সদনকে ভুল ইনফরমেশন দিচ্ছেন বাংলা সম্পর্কে। When democracy is officially dead in a state of this largest democracy, they are forced to debate on Manipur today because President's rule has been imposed in the state of Manipur. Madam, Manipur के मुद्दे पर पिछले 22 महीनों में विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए, कभी चर्चा ना होने पर हमने वॉकआउट किया, तो कभी मकर द्वार पे धरना दिया, लेकिन हमें सबसे ज्यादा उम्मीद जिनसे थी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ना उनके मन में मणिपुर के लिए कोई जज्बा दिखा और ना ही उनके बातों में मणिपुर का कोई जिक्र उठा। 600 दिनों से ऊपर चल रही एथनिक वायलेंस मैडम, 240 से ऊपर मणिपुर के भाई और बहनों की मौत, 1500 से ज्यादा जख्मी लोग, more than 5,600 arms, 6.5 lakhs rounds of ammunition looted from police armories, करीबन 68,000 इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, 13,000 से ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज, कई लापता लोगों की डायरी, लगातार दहशत की खबरें, फिर भी सरकार ने अपनी चुप्पी मणिपुर पर नहीं तोड़ी। Madam, in the past 22 months, every individual has taken to the streets of Manipur protesting and demanding peace. The apex student body of the Northeast staged a protest against the Prime Minister and the Home Minister for their failure to handle the crisis. The Indigenous Tribal Leaders Forum, the Kuki Front, organized a mass rally
alleging that the central agencies were cherry picking in order to appease the majority community at the expense of the minorities. Madam, कल तक मैतेई कम्युनिटी के महिलाओं ने प्रोटेस्ट स्टेज किया और होम मिनिस्टर को अर्ज किया कि आप जाएं और मणिपुर में शांति लाएं। अध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी चाहे कोई भी हो, मणिपुर के लोग हमारे अपने लोग हैं और हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि वेदर यू लाइक दिस फैक्ट और नॉट, मणिपुर इस देश का ही हिस्सा है। मैम, 550 से ज्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, police officers, activists, lawyers, filmmakers, journalists, academics, writers, they had to unitedly issue a public statement urging the Honorable Prime Minister to speak out about the ongoing ethnic violence in Manipur. But there was pin-drop silence from the Prime Minister's end. और जब वो पहली बार बोले तो उन्होंने मणिपुर के अब के हालात के लिए कांग्रेस की तब की सरकार को कोसा, जबकि मणिपुर में डबल इंजन उन्हीं की चल रही थी। Sir, only a few empty words were spoken by the Prime Minister and not even a single substantial step was taken by the central government to handle the Manipur crisis. It was the widespread reporting of this shameful incident of public humiliation of two tribal women which led to the judicial intervention of the Supreme Court demanding accountability from the state government. And unfortunately, the United Nations too raised alarms about the blatant abuse of human rights in Manipur, citing reports of extrajudicial killing and sexual violence. What is the point? What is the point? What is the point of discussing Manipur, madam? What is the point of discussing the budget of Manipur? Manipur has experienced higher inflation rates every month since violence broke out in the state. 70% of Manipur lives in the villages with a monthly inflation rate of 10 to 12%, the highest inflation among all states in the country. Youth employment in Manipur is at 23%. मणिपुर पर इसी सदन में बार बार बातें रखी गई, नहीं रखी गई, रखी स्पीच रखी गई, गलत बात है। और गृह मंत्री जी भी, प्रधानमंत्री जी भी अपने भाषण के क्रम में वहां की स्थिति को बड़ी स्पष्टता के साथ रखे हैं। इस तरह के बयान करके, गुमराह करके अराजक स्थिति पैदा करने के लिए जो मणिपुर शांति की ओर बिल्कुल बढ़ चुका है, उसके लिए सदन में इस तरह से क्यों बोला जा रहा है मोदी? Budget for healthcare slashed by 23% and 11.5%, and budget for education slashed by 17% and 5.6% in the past 2 years. Budget for nutrition has been cut by 25%. Social security spending for tribal communities have seen a massive cut of 47%. And price rise is bleeding every family dry, no matter what their ethnicity be. What has the Manipur budget demands of grant proposed for reducing inflation and ease supply chain for the network of the state? Approx 6,164 children between 6 months to 6 years, 2,638 adolescent girls, 232 pregnant women, 753 lactating mothers are currently living across 325 camps in Manipur. By April 2024, 554 babies were born in relief camps since the violence erupted, including 2 maternal deaths as per official data. Madam, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुराचंदपुर के एक रिलीफ कैंप में 80 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, कभी ट्रॉमा तो कभी मैलन्यूट्रिशन तो कभी बीमारी से। एक 36 साल के नौजवान ने एक रिलीफ कैंप में अपनी खुद की जान ले ली। 665 days of continuous conflict assaulted the well-being of 30 lakh people of Manipur. Youth has no future. Women and children are cramped in the relief camps. Elderly says that they have no hope for the future. आज बंगाल में एक मच्छर भी मरता है तो बीजेपी वाले वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल बोल के चिल्लाते हैं, लेकिन जब तक आपके डबल इंजन राज्य में आपके ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक आपको ख्याल नहीं आया कि जिंदगी धूप तुम घना साया। Madam, my humble question is, if president's rule was the solution, why was it not imposed months ago, when people were continuously dying and houses were set ablaze? After allowing Manipur to burn for months, today you are here with a bouquet of rosy promises. Please remember, Madam, please remember कि फिर नहीं
रूल जो है 66, 67 एंड 68 प्रेसिडेंट रूल जिसकी ये बात कर रही हैं वो आइडेंटिकल बिल है जो कि इस हाउस के पास है। प्रेसिडेंट रूल पर डिस्कशन होने वाला है, इसीलिए इनको फाइनेंस बिल पर केवल फाइनेंस की बात करनी है। नो प्रेसिडेंट रूल पर बात होनी है। वो बिल यहाँ है, वो बिल यहाँ है। Madam, after allowing Manipur to burn for months, today you are here offering bouquet of rosy promises. Please remember, फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। Please remember this. Madam, this was imposed not to restore peace, but to salvage the BJP's political reputation after months of inaction. This is the truth. This is the truth. प्रधानमंत्री जी ने 2022 जनवरी के बाद मणिपुर में अपने कदम नहीं रखे, लेकिन इस बीच 40 बार इंटरनेशनल और 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप्स लगाए। अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, सिर्फ 2 बार गए। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री 1 बार गए। माननीय वित्त मंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट तो गए ही नहीं। There's a saying called narrow fiddled while Rome burned, अर्थात आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में। मैडम, सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, बट why was not a second given to comfort the people of Manipur? As per Madam, महोदया, सदन please don't take it personally, sir. पर खड़ा होकर बोलने का नहीं है। और उनको पता नहीं है कि जब गृह मंत्री जी वहां गए, वैसे क्षेत्रों में गए, प्रधानमंत्री जी के निर्देश का पालन करने के लिए गए, और ऐसे क्षेत्रों में जहां इन लोग कभी जाने का हिम्मत नहीं किया। और वही धरती गवाह है, जब वहां इन लोगों के राज्य में जब वहां हिंसा भड़की थी, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्या यहाँ सदन को क्यों गुमराह किया जा रहा है? और बजट पर the Home Ministry, the Home Affairs was said that the ministry will talk to both the groups so as to bridge the ethnic divide at the earliest, पर उस ब्रिज का टेंडर अभी तक पास नहीं हुआ। The bridge has not yet been constructed. Mr. Shah visited Manipur on 29th May 2023 and constituted a peace committee under the chairpersonship of Governor of Manipur, but there has been no development since. बाद में देखा गया that the governor को जबरदस्ती वहां से हटा दिया गया because she echoed the voice of the people of Manipur, saying that मणिपुर के लोग दुखी है, मणिपुर के लोग अपसेट है। उन्होंने सिर्फ मांगा था कि प्रधानमंत्री एक बार आए और उनसे मिले। इसमें इतनी गलत बात कुछ नहीं है मैडम। Is this the reason why the government always shies away from discussion and debate? The truth is, double engine ran over the people of Manipur. The double engine, your double engine, ran over the people of Manipur. And on the other hand, we have our leader, madam. जब कभी भी कहीं कोई दुर्घटना घटी, जब कहीं बस्ती में आग लगी, जब कहीं आंधी उठी, हमारी लीडर वहां खुद जाके खड़ी हो गई। और जहां खुद नहीं जा पाई, वहां पे उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा, चाहे वो हथरस हो या लखीमपुर खीरी, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो या वायनाड या वो मणिपुर हो, हमेशा वो दूसरों की उम्मीदों पर खड़ी उतरी। इसलिए हम गर्व के साथ बोलते हैं, हम गर्व के साथ बोलते हैं कि ये बीजेपी समस्या है, ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है, ये बोलते हैं हम। और अंत में मैडम मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप मणिपुर का बजट बनाए, सप्लीमेंट्री बजट बनाए। इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। नए भारत में गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर बहार नहीं। ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसे सरकार को हम पहचानते नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी मॉरिशस गए, उनको हमारी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं। एक तरफ मॉरिशस है, एक तरफ मणिपुर। मैडम जी, यस, हाँ, एक्सक्यूज मी, बोलिए। मैडम आपसे हम बोलना चाहते हैं, मैडम दिस इज अ ग्रॉस अब्यूज ऑफ द चेयर्स इंटेलिजेंस
This is a I gross don't- abuse No, by an Minister. honorable member. No, you cannot. who is You exceeding, cannot point fingers who at is the chair. No, exceeding- I'm sorry. Who is exceeding the I'm limit sorry. of a debate I'm sorry. on the I'm sorry. You appropriation cannot bill. say that. And I'm she sorry. she is I'm sorry, indulging Minister. in This abuse is- of the indulgence No, that the no. chair is showing to No. her. No, and this Minister. is absolutely not acceptable. Raju Bishta In this ji. house, Raju Bishta, when the boliye. appropriation bill is being Raju discussed, Bishta. the rules have to be followed. சம்மர் ஹாலிடேஸ் வந்தாச்சு, நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸும் வந்தாச்சு. ஜிடி ஹாலிடேஸ், சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட். குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்.